하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 또 지난 또 수양회를 통해서 또 구원의 역사를 이루심에 감사합니다. Te damos gracias por trabajar en salvar almas por medio de este retiro. 하나님께서 새로 구원받은 영혼들 살펴주시고 도와주옵소서. Mire a cada una de las almas que hayan recibido la salvación y protéjalos por favor. 그들의 마음을 들어주시고 올바른 신앙생활을 할 수 있도록 인도해 주옵소서. Guíe sus corazones y ayúdelos para que puedan vivir su vida cristiana correctamente. 또 오늘 주일을 맞아 우리 한자리에 모여 있습니다. Hoy estamos reunidos frente a tu palabra. 하나님께서 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시고 또 합당한 은혜로 채워 주옵소서. Llénenos con tu palabra a todos los que necesiten y guíenos. 또 함께하지 못한 지체들 하나님이 도와주시고 병중에 있는 지체들 건강을 회복시켜 주옵소서. A todos los que no estén en este lugar, por favor ayúdelos para que sus vasos y sus corazones puedan estar junto a nosotros y sane a todos los enfermos. 또 주님의 영광과 하나님의 복음을 위해서 우리의 나머지 생애를 주를 위해서 살 수 있도록 도와주옵소서. Y ayúdenos para que el resto de nuestras vidas podamos vivir para ti, Señor, para tu gloria y para tu evangelio. 아직 구원받지 못한 많은 가족들이 있습니다. Todavía hay muchas familias que no tienen la salvación. 그들의 영혼도 붙들어 주시고 친히 인도해 주옵소서. Agarre a cada una de las almas y guíelos, por favor. 한 영혼도 이루어지지 않기를 원하옵니다. Deseamos para que ninguna alma se pierda. 우리의 순종이 하나님의 선한 뜻을 온전히 이루는 줄 믿습니다. Y tenemos fe en que por medio de nuestras obediencias, tú trabajas. 또 교회가 계획하는 모든 일들 앞서 행해 주옵소서. Adelante todos los planes que preparamos en la iglesia. 이 시간도 동일한 시간에 말씀이 전파되고 있습니다. En esta hora, en varios lugares se están predicando tu palabra. 하나님이 함께 하시고 친히 도와주옵소서. Permanezca en cada lugar donde se predique tu palabra y ayúdenos. 모든 시종을 주 성령님께 의지합니다. Todo el tiempo confiamos en ti. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Salmo 136. Uno al 26. Salmos capítulo 136, versículo 1 al 26. 읽어주세요. Dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió al Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia.
al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra en ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser vivo, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. 예. 오늘 썰렁하네, 그쵸? Hoy está muy vacío, ¿no? 왜 그럴까? ¿Por qué? 여러분, 왜 그럴까? ¿Por qué? 여러분, 전쟁 치르고 나면 부상자가 많아요. Cuando una vez que pasamos la guerra, hay muchos heridos. 예, 지금 수양엘에는 큰 전쟁을 치렀습니다. Ahora pasamos a una gran guerra que se llama Retiro de Verano. 또 전쟁할 때 또 사단도 엄청 활동해요. Y cuando hay guerra, Satanás también trabaja fuertemente. 두 가지가 있습니다. Hay dos cosas. 예, 전쟁하면서 힘들게 예, 마귀하고 전쟁하면서 많은 그런 피곤하죠. Cuando hay guerra, nos cansamos. 또 하나는 마귀가 뒤에서 마귀에게 잡혀서 또 그런 경우도 있습니다. Y en otros casos, hay casos en que son atrapados por Satanás. 이제 전쟁이 끝났죠. Ahora terminó la guerra, ¿no? 이제 정비하는 시간입니다. 정비. Ahora necesitamos tiempos para recuperarnos. 부상자는 또 치료하면 되고 Los heridos tendrían que recuperarse. 또 사단에게 붙잡힌 사람은 또 하나님이 그 사단의 손을 또 놓고 또 신앙을 회복하는 게 필요합니다. Y a los que están atrapados por Satanás necesitan la ayuda del Señor para ser liberados y recuperarse en medio del Señor. 근데 둘 중에 어느 게 더 아름다운 것 같아요. Pero ¿cuál se parece más hermoso entre los dos? 사단에게 시험 봐서 넘어진 게 낫게요. 힘들게 전도하고 수고하고 봉사하면서 병든 게 나을까요? ¿Cuál será mejor? ¿Ser caído por las tentaciones de Satanás o ser herido luchando por el Señor? 에리더는? 자, 그래서 전쟁 치르고 나면 당분간 이렇게 좀 힘든 시간을 보냅니다. Entonces, después de pasar la guerra, durante unos tiempos pasamos tiempos difíciles. 이번에 수양의 전체 참여 인원을 좀 말씀을 드리겠습니다. Entonces, vamos a avisar cuántos participaron durante el retiro. 어때요? ¿Cómo les parece? 작년하고 올해하고 어떤 것 같아요? ¿Cómo les parece a la comparación del año pasado? 여러분들 생각은 어떠세요? ¿Cómo piensan? 작년보다 나은 것 같아요? 아니면 못한 것 같아요? ¿Parece mejor que el año pasado o no? 에? 매우 오래한 것 같아요? ¿Parece mejor? 예, 작년 10월에 했죠. 10월에. 10월에는 320명 정도가 접수를 하고 참여를 했습니다. En el año pasado, en octubre, participaron 320. 320 personas. 올해는 En este año, 300 menos o más. Más. 340. 340. 작년에 침례받은 사람이 41명입니다. en el año pasado, 48 personas fueron bautizados. 올해는 En este año, 39명. 39 personas. 30. 비가 와가지고 올해는
좀 더 받을 수 있었는데. Podían haber recibido más, pero por desgracia había mucha lluvia. 예, 그래도 전체적으로 교회가 많이 노력하고 그걸 위해서 힘을 쏟았습니다. Aún así, para el retiro, toda la iglesia estuvieron usando sus fuerzas. 예. 올해는 니니에르가 부쩍 전도를 했어요. En este año, Liniers predicó mucho, 니니에르가 117명을 전도를 했습니다. porque Liniers vino 117 personas. 플로레스는 En Flores, 65명이 65 personas. 전도를 했어요. 자, 우리 교회는 Nuestra iglesia 158명이 158 personas. 작지는 않죠. No es poco, ¿no? 예, 각 구역마다 아마 수양에 이렇게 참여한다고 해서 돈을 낸 사람이 158명 정도입니다. Entonces, 150 personas se inscribieron para asistir al retiro. 예. 아마 그 접수하고 참여한다는 사람이 천국에 다 간다면 얼마나 좋을까요? Entonces, ¿qué tan bueno serían que todas esas personas que asistieron hacia el retiro vayan hacia el cielo? 예? 만약에 그 접수하는 사람이 천국 간다 그러면 우리 더 많이 거기다 넣을 거 아니겠어요? Porque si cada persona que asisten puedan recibir la salvación y si hicieran hacia el cielo, 예? entonces usaríamos más nuestras fuerzas. 어떻게 생각하세요? ¿Cómo piensan? 아니 수양에 접수하는 사람 천국 간다 그러면 우리 막 거기다 막 셀을 넣지 않겠어요? Porque si decimos que todas las personas que participen hacia el retiro reciban la salvación, entonces traeríamos a todas las almas para que escuchen la palabra. 뭐 con calma, tranquilo, puede ser? ¿O estaríamos con calma o tranquilo? No. 한 사람이라도 더 데려가려고 애를 쓸 겁니다. Nos esforzaríamos para llevar una alma más. 근데 이번에 침례 인원이 니니에르가 제일 많아요. Pero esta vez Liniers fue la iglesia que tuvo más bautizados, 니니에르가 18명을 침례받았어요. porque 18 personas fueron bautizados. 플로레스가 13명이 받았어요. Flores bautizaron 13 personas. 우리 부에노스아이레스는 La iglesia de Buenos 7명 Aires. 받았습니다. 7 personas se bautizaron. 그래서 침례 받을 사람들이 안 받더라고요. Entonces, personas que tenían que bautizarse no se bautizaban en esta vez. 추워서 다음에 받겠대. Todos decían que lo iban a recibir la próxima vez porque hacía frío. 옆에 우리 구역장들이 열심히 아마 아니모 했으면 더 받을 수 있을 거예요. Entonces, la próxima, si los líderes de los distritos lo animan, entonces creo que más personas podrán bautizarse. 우리 각 구역장들이 더 힘을 내야 됩니다. Entonces, cada líder del distrito tienen que tener más fuerza. 그 일한 만큼 구역의 열매가 맺어져요. Porque de lo que trabajamos tenemos más frutos. 우리 5개 구역이 있죠. 5개. Tenemos 5 distritos. 일한 만큼 하나님이 열매를 주셔요. De lo que hayamos trabajado, Dios nos da frutos. 물론 연약한 구역도 있습니다. Claramente hay distritos débiles. 그러나 그 구역마다 마음을 모으고 열심히 기도하고 아니모한 구역들은 전도가 되는 거예요. Pero en cada distrito que se unan los corazones y que tengan ánimos, predica más fuerte. 그래서 이번에 그래도 158명이 우리 부에노스아이레스 식구들입니다. Entonces, esta vez 158 personas así confirmaron para el retiro. 그러면 여기 158명이 여기 있어야 되잖아. Entonces, como confirmaron, tendría que estar 158 personas en el retiro. 어디 있어? Pero ¿dónde se fueron? 그 우리가 해야 될 일인 거예요. Eso tenemos que hacer nosotros. 내가 해야 되고 Eso tengo que hacer yo. 구역장, 조장이 해야 되고 Los líderes o los encargados de los distritos tienen que hacerlo. 저도 그걸 위해서 기도하고 Yo también oro por eso. 또 방문하고 También hacía visitas. 어쨌든 올해 작년 대비 그래도 어려운 시기에 잘 취향회를 치렀습니다. Entonces, comparando con el año pasado, aunque tuvimos tiempos difíciles, aún así pudimos terminar tranquilamente el retiro de verano. 아마
10월에는 몇 명 우리가 전도해야 될까요? Entonces, para el octubre, ¿cuántas personas tendríamos que predicar? ¿Cuántas? 자, 이제 340요. Después, ¿cuánto? 이제 necesita 400, ¿no? 이제 다 그 준비는 했어요. Ya todo está preparado. 예. 이제 우린 두 가지하고 또 싸워야 돼요. Tenemos que pelear con dos cosas. 마귀하고 싸워야 되고 Tenemos que pelear con Satanás. 순종과 또 희생하면서 그 부분을 우리가 감당해야 돼요. Obedeciendo y sacrificando, tenemos que hacer esto. 예, 그러면 하나님께서 거기에 따른 열매를 주실 거라고 믿습니다. Entonces Dios nos va a dar frutos acerca de lo que hacemos. 그래서 은혜 가운데 수양회가 잘 지나갔습니다. Entonces, en medio de la gracia, todo pasó tranquilamente. 예, 그걸 위해서 같이 기도하고 수고하고 희생했던 것들 하나님이 다 기억하십니다. Para eso, todo lo que hemos orado, todo lo que hemos sacrificado, Dios lo recuerda. 예, 하나님이 나 합당한 걸로 채워주실 거라고 믿습니다. Y tenemos fe, tengo fe en que Dios nos llenará con todo, con más cosas. 예, 오늘은 이 감사에 대해서 좀 또 한번 생각해 보려고 해요. Entonces, hoy vamos a aprender sobre la gratitud. 여기 시편 136편에 감사를 26번을 감사를 하고 있어요. Porque en Salmos, capítulo 136, están agradeciendo, están agradeciendo 26 veces. 감사 26번. 26 veces está dando gracias. 자, 우리도 구원받고 주님 만날 때까지 정말 우리가 해야 될 게 있습니다. Entonces, hasta que llegue el Señor, hay cosas que tenemos que hacer. 구원해 주신 것을 기뻐하고 Tenemos que estar alegres de lo que nos salvó, 그 데살로니가전서 5장 16절에 그 말씀이 있죠. porque en Primera de Tesalonicenses dice, ¿no? 예? 항상 기도하고 Que siempre oremos. 먼저는 기뻐하고 Primeramente, que 기도하고 estemos 감사하는 거. contentos y que tengamos, que demos gracias 주님 앞에 갈 때까지 그걸 해야 합니다. hasta que vayamos enfrente al Señor. Tenemos que hacer. 예, 그래서 우리 여러분 어때요? 감사합니까? ¿Cómo les parece? ¿Tienen la gratitud? 감사해요, 안 해요? ¿Tienen la gratitud o no? 이 말씀 읽으면 돼요. Entonces tienen que leer este versículo. 예, 우리 주님은 모든 신위에 뛰어나신 주님이고 가장 높으신 분이십니다. Porque nuestro Señor es Dios más poderoso y es quien está encima de todos. 예, 그리고 창조주 하나님이셔요. Y es el Dios creador. 그래서 우리는 감사해야 됩니다. Por eso tenemos que dar gracias. 예, 해와 달과 별들을 창조하신 이에게 감사하라. Tenemos que dar gracias a quien creó el sol, la luna y las estrellas. 그리고 악에 대해서 심판하신 이에게 감사해야 됩니다. Y tenemos que alabar a Dios quien juzga a todo mal. 예, 여러분 감사하세요? ¿Tienen gracias? 감사가 뭐예요? ¿Qué es gratitud? 감사. ¿Qué es gratitud? 늘 고마운 거예요. Es dar gracias todos los días. 예, 감사를 잃어버린다면 마음에 불평과 원망과 짜증이 납니다. Si perdemos la gratitud, nos salen quejas, odios y enojo. 반면에 En cambio, 감사를 알면 기쁨이 있고 즐거움이 있어요. cuando damos la gratitud, tenemos gozo y alegría. 자, 내 마음이 어떤 쪽에 가 있느냐. ¿Hacia dónde está dirigido mi corazón? 구원받을 때는 감사해요. Cuando recibimos la salvación, damos 그 gracias. 기쁨이 있어요. Tenemos la gratitud. 예. 기쁘니까 즐거운 거예요. Como tenemos la gratitud, 네. tenemos gozo. 그걸 가지고 사는 게 신앙생활입니다. Y vivir teniendo la gratitud es la vida cristiana. 그럼 감사하니까 기쁘니까 더 주를 위해서 살고 싶은 거예요. Y como tenemos gozo, como tenemos alegría, deseamos vivir más para el Señor. 그러면 복이 와요. Así viene la bendición. 나와 우리 가정과 우리 주변 사람들에게 그 복이 옵니다. A mí y a mi familia
A todo mi alrededor viene esa bendición. 근데 감사를 잃어버렸어요. Pero si perdemos la gratitud, 예. 짜증이 나고 nos sale enojo, 불평이 생기고 nos salen quejas. 그러면 이제 신앙의 원동력이 꺾여버리는 거예요. Entonces se nos cae el motor de la vida cristiana. 예. 왜 주님은 우리에게 큰 구원을 주셨는데 ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una salvación tan grande, 큰 감사를 주셨는데 nos dio una gratitud tan grande. 우리가 그 뜻 가운데 사는 것이 하나님의 뜻입니다. Vivir en medio de su voluntad es vivir para el Señor. 그래서 데살로니가전서 5장 17절 18절에 이렇게 말씀하는 거예요. Por eso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 a 18, dice así. 세 가지 하라고 그랬죠. Habla tres cosas. 한번 볼까요? Vamos a ver. 데살로니센세 Primera de Tesalonicenses, 17, 18. capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a leer junto. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 오라. 네? 처음에 뭐예요? ¿Qué es lo primero? 기뻐하라. Tenemos que tener gozo. Segundo, Dad gracia en todo. Segundo, 오라. 그리고 dad gracia en todo. 이게 하나님의 뜻이에요. esto es la voluntad de Dios. 그러니까 우리 세 가지를 늘 가지고 사는 거예요. Entonces siempre tenemos que tener estas tres cosas. 그래서 시편 136편 돌아가면 1절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Si vemos en Salmos capítulo 136, versículo 1, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, 그는 선하시고 인자하심이 영원하다. porque Él es bueno, 이게 바뀌지 않습니다. 하나님은. y para siempre es su misericordia. Dios nunca cambia, 주님은 항상 선하시고 인자하시고 porque el Señor siempre es bueno y misericordioso. 교회도 마찬가지입니다. La iglesia también 항상 하나님의 선하심과 인자하심이 있어요. siempre tiene esa gracia, y siempre 사람이 tiene eso. 바뀌지 하나님의 인자하심과 선하심은 바뀌지 않습니다. Siempre los hombres son los que cambian, pero la misericordia y de Dios nunca se cambia. 어떻게 사람 마음이 말로 나타나느냐에 따라서 그 행동이 바뀌는 거예요. Pero dependiendo de cómo hablamos, se cambian nuestras obras. 그 며느리가 이제 밥을 지어줬습니다. Por ejemplo, una nuera cocinó algo, cocinó arroz, 근데 이제 돌이 들어갔어요. pero en el arroz entró piedras pequeñas, arenas, 근데 이제 시부모가 그걸 이제 씹었어요. y los suegros comieron el arroz. 예. 근데 두 가지 반응이 있다는 거예요. Pero salen dos cosas, dos reacciones. 한쪽은 Por un lado, 이게 돌이냐 밥이냐 하면서 짜증을 냈어요. se enojaba diciendo, ¿acaso esto es arena o arroz? 또 한쪽 부모는 Y otro suegro, 우리 며느리가 수고가 많구나 하고 위로를 해줬어요. consolaba diciendo, mi nuera está muy cansada. 자, 어떻게 말하느냐에 따라 다르잖아요. Entonces, las reacciones es diferente, 똑같은 상황이잖아요. pero tiene la misma situación. 한 사람은 돌 들어간 거에 대한 잘못을 얘기하고 한 사람은 수고를 생각하고 있어요. Por un lado, habla su enojo de la situación que pasó, y por otro lado, habla del esfuerzo que hizo la nuera. 우리는 어느 쪽에서 서 있냐 이거예요. Entonces, ¿en qué lado tenemos que ponernos? 그래서 우리는 감사하는 쪽에 서 있어야 된다. Por eso, siempre tenemos que ponernos en el lado de gratitud. 감사하는 쪽에 서 있으면 삶이 기쁨과 은혜와 주님의 인도하심을 맛보게 됩니다. Porque cuando estamos gozosos,
Siempre podemos tener la guía y la ayuda del Señor. 예. 헬렌 켈러라는 사람 아세요? ¿Conocen a una persona llamada Helen Keller? 보지도 못하고 No podía ver, 듣지도 못하고 no podía escuchar 예. 또 뭐 말도 못했죠. y no podía hablar. 아무것도 없어요. No tenía nada. 근데 헬렌 켈러는 감사했어요. Pero Helen Keller siempre daba gracias. 내가 3일만 볼 수 있다면 Si podría ver 3 días. 예? 아니 하나 장애가 아니라 3개 장애가 있어. Porque no solamente le hacía mal una cosa, sino tenía 3 cosas que no podía, que no le servía. 그래도 감사하고 있다는 거예요. Aún así, daba gracias. 예. 전에 한번 화상을 입은 여자가 있었어요. Antes hubo una mujer que tuvo la quemadura de 3er grado. 전신이 55%가 화상을 입었어요. El 55% quemó. El 55% se le quemó. 근데 이 여자는 감사했어요. Pero esa mujer daba gracias. 얼굴이 다 문드러졌어요. Todo su rostro se había quemado. 그리고 감사했던 거야. Pero aún así daba gracias. 왜? ¿Por qué? 주님이 나에게 주신 은혜가 너무 크다 이거야. Porque la gracia del Señor era muy grande. 자, 어떤 환경이 중요한 것이 아니라 마음속에 무엇이 있느냐가 더 중요한 거예요. Entonces, no importa la situación, sino lo que importa es qué es lo que tenemos en el corazón. 주님은 우리에게 기쁨을 주셨고 Dios nos da gracias, 은혜를 주셨고 nos dio gratitud 그리고 우리에게 모든 걸 주시고 있어요. y nos está dando todo. 우리는 그걸 누리는 자입니다. Nosotros somos quienes disfrutamos. 그런데 그것을 감사치 않는 것이 죄라는 거예요. Pero una vez que no demos gracias, una vez que no tengamos la gratitud, eso es pecado. 누가복음 17장에 보면 Si vemos en San Lucas capítulo 예수님이 17, 10명의 문둥병을 고쳐주십니다. Jesús sanó a 10 leprosos, 근데 한 명만 주님 앞에 나왔어요. pero solamente uno salió enfrente a Jesús. 9명 어디 갔냐? ¿Dónde se fueron los 9 leprosos? 9명 고침받고 가버렸어요. Los 9, una vez que se sanaron, se alejó de Jesús. 한 명만 이방인이 왔습니다. Solamente un gentil se acercó a Jesús. 한 사람만 감사했어요. Solamente una persona daba gracias. 동일한 은혜를 받아도 이 감사할 줄 아는 사람이 하나님의 더 큰 축복을 받는 겁니다. Aunque tuvo la misma gratitud, quien da gracias recibe más, quien da la gracia tiene más gracias. 그래서 시편 136편은요. 다 보면 감사할 것밖에 없어요. Entonces, si vemos en Salmos capítulo 136, todo el contenido es de dar gracias. 그 26가지들 하나하나 살펴보면요. 우리 인생은 하나님 앞에 조금도 불평할 이유가 없어요. Entonces, si leemos todos los 26 versículos que están escritos en Salmos 136, podemos conocer que no hay ni una cosa para quejar o hablar a Dios. 누구를 판단할 수도 없어요. No podemos juzgar a otros. 왜? ¿Por qué? 하나님 내게 준 게 너무 많은 거예요. Porque hay demasiadas cosas que nos dio Dios. 건강하든 병약하든 하나님 앞에 우린 감사해야 돼요. Aunque sea la salud o aunque estemos enfermos, tenemos que dar gracias. 감사가 멈출 때 그때 이스라엘 백성들은 죄가 시작됐습니다. Una vez que se detenían de dar gracias, comenzaba el pecado de los israelitas. 그러나 감사하는 생활을 할 때 주님의 은혜 속에 살아갔어요. Pero cuando daba gracias, vivía en medio de la gracia de Dios. 시편 vamos a buscar Salmo 106. versículo 13. 읽어주세요. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. 또 21, igual. Dice,
Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. 그러니까 하나님의 구원하심과 큰 일을 자꾸 잊어버리니까 예? 그들은 자꾸 현실만을 바라보게 된 겁니다. Como cada vez se olvidan de la gracia de Dios, ellos miraban la realidad. 예. 그러니까 믿음을 쫓아야 되고 하나님을 중심적으로 살아야 되는데 그게 아니라 현실을 자꾸 바라보니까 점점점 감사가 식어지는 거예요. Entonces tienen que vivir siguiendo a Dios y tienen que vivir mirando a Dios, pero cada vez miraban la realidad y seguían la realidad. 예. 그들은 믿음을 바라봤을 때 힘 있는 말을 할 수 있고 Cuando 감사할 수 있었어요. miraban con fe, podían dar gracias y podían vivir con fuerza. 우리는 세상에 살면서 영원한 것을 위해서 사는 사람들이에요. Aunque vivamos en este mundo, somos quienes miramos hacia la eternidad. 예, 근데 영원한 것을 바라보지 않으면 이제 시작되는 게 자기 중심적으로 삶이 바뀝니다. Pero si no miramos la realidad, cada vez nos convertimos en egoísmos. 세상 사람들의 마음입니다. Esto es el corazón del mundo. segundo Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 al 5. 읽어주세요. 1 al 3. versículo 1 al Al 5. 5, dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 예, 여기 말씀하고 있어요. 세상 사람들의 기준들이. Aquí dice los criterios del mundo. 이걸 가지고 있으면 감사는 깨질 수밖에 없어요. Teniendo estos criterios, se quiebra la gratitud. 왜 우리는 하늘을 위해서 사는 사람들이니까. ¿Por qué? Porque somos quienes vivimos mirando el cielo. 여기 보면 자기를 사랑한다고 돼요. 자기. Primeramente, aquí dice que ama a sí mismo. 자기 중심적인 거예요. Entonces son quienes viven para sí mismo. 돈을 사랑하고요. Quienes aman el dinero, 돈. dinero. 자기 자신이 제법 괜찮다고 생각하는 거예요. Entonces viven pensando que viven bien. 교만하죠. Es muy orgulloso. 교만하다는 거는 정말 하나님 말씀 가운데 이렇게 살아가야 되는데 하나님 말씀이 멀리 있는 사람이에요. Al de ser orgulloso, tienen que vivir viven alejados de Dios. 감사가 있을까요? ¿Esa persona tendrá gratitud? 감사가 없죠. No tienen la gratitud. 예. 5절에 보면 경건의 모양은 있어. Si vemos, tienen la imagen, 예. 근데 능력이 없어요. pero no tienen el poder. 예. 그러니까 말은 잘해. Entonces habla bien, 예. 근데 그 말에는 예. 아무런 능력도 없고 예. 그 속에는 하나님을 향한 마음이 없어요. pero en esa palabra no hay ningún poder de Dios y no hay ninguna obra de Dios. 근데 감사하는 사람. Pero los que dan gracias en todo, 말은 좀 부족해. aunque le falte la palabra, 그러나 그 속에 능력이 있어요. aún así en su boca tiene poder. 왜? ¿Por qué? 그 속에 순종이 있고 Porque tiene la obediencia, 희생이 있고 tiene el sacrificio. 주님 앞에 열망이 있거든요. Enfrente del Señor tiene un anhelo. 그러니까 신앙이 어릴 때는요 항상 불평. Entonces, una vez que tengamos una fe baja, 예. una fe débil, siempre nos quejamos. 여러분 어릴 때 애들 한번 보세요. Miren a los niños 어릴 때 cuando son pequeños. 어릴 때 좀 불편하고 부모가 나한테 뭘 안 들어주면 Si los niños, una vez que tengan, que les quede incómodos o una vez que sus padres 어때요? no le atiendan, ¿qué hacen? 짜증 안 내요? ¿No se enojan? 그죠? 그게 이제 세노? 어린 거예요. Eso es porque son niños. 근데 부모는 Pero 그 아이에 대한 마음과 아이에 대한 계획이 있는 거예요. los padres tienen planes y propósitos hacia el hijo. 부모는 그 아이에 대한 모든 생각, 그 아이에 대한 책임, 그게 다 있는 거예요. Porque los padres tienen todo el cargo.
de los 아이는, hijos. 아이는 Pero los 자기만 hijos 생각하는 거예요, 자기만. solamente piensa en sí mismo, 자기 입장만 생각. solamente piensa en sus 예. situaciones. 그래서 좀 불편하면 그 불편한 걸 가지고 부모를 원망합니다. Por eso, cuando tienen cosas incómodas, se quejan y odian a sus padres. 아무렇지 아이가 그 부모의 마음을 헤아릴 수 없어요. Entonces los hijos no pueden conocer el corazón de sus padres. 근데 이제 아이가 자랐어요. Pero una vez que se creció, 부모가 됐어요. ahora el hijo se convirtió en padre. 그러면 이제 그 모습을 보게 되는 거야. Entonces miramos cómo hace el hijo. 부모는 아이에 대한 사랑을 가지고 있고 Los padres tienen el amor hacia el hijo 아이에 대한 수고를 하죠. y trabaja para el hijo. 아이에 대한 희생해야 안 해요. ¿Y se sacrifica o no? 희생을 해요. Tiene ese sacrificio. 그런 마음이 될 때 감사할 수 있는 거예요. Una vez que tengamos ese corazón, podemos dar gracias. 그래서 우리 인생은 신앙은 머리로 배우는 게 아닙니다. Entonces la vida cristiana no es algo que tenemos que aprender por nuestra cabeza, 마음으로 배우는 거야. sino es algo que aprendemos por el corazón, 수고로 por medio de nuestras obras, 희생 속에 en medio del 그 sacrificio. 주님을 배워가는. Así aprendemos cada vez más al Señor, 그래야 그 속에 진국이 능력이 감사가 배어 나오는 거예요. porque de esa forma sale la gratitud. 생각해 보세요. 우리가 Pensemos. 하나님이 얼마나 많은 걸 주셨습니까? ¿Cuántas cosas nos dio Dios? 생명과 호흡과 만물을 다 주셨고 Nos dio la vida, la respiración, toda la tierra. 거기다 구원도 주셨고 También nos dio la 우리에게 salvación. 기회도 주시는 거예요. 기회. También nos da la oportunidad. 우리 그걸 다 받았어요. Todo lo hemos recibido. 근데 순종할 때 하나님이 그걸 계속 열어가요. Pero cuando obedecemos, cada vez Dios lo va abriendo. 근데 불순종할 때는 신기하게 하늘 문이 닫힙니다. Pero cuando desobedecemos, la puerta del cielo se cierra. 그래서 이스라엘 백성들과 애굽의 나라는 다릅니다. Por eso los israelitas y el pueblo de Israel son diferentes. 애굽은 Los egipcios, 나일강이 늘 범람해요. 그 강을 끌어다가 씁니다. siempre como tienen su río Nilo, cada vez traen agua de ese río. 그러니까 하늘을 기대고 살지 않아요. Entonces no esperan el cielo. 그 나일강을 가지고 살아갑니다. Viven teniendo su río Nilo. 근데 그 나일강이요. 애굽 지금도 가면요. 카이로 도시에 가면 가난해요. 가난해. 쓰레기 더미에 살아요. 쓰레기. Pero si vemos en Cairo, ahora si vemos, todo está en pobreza, Sí. está llena de basuras. 하나님 없는 인생은 쓰레기예요. 쓰레기. Entonces la vida que no tenga Dios es una basura. 감사가 없는 거는 쓰레기예요. 쓰레기. Si no tiene la gratitud, es basura. 그러나 이스라엘 땅은 어떻습니까? Pero ¿cómo es los israelitas? 이스라엘 땅은 항상 그 속에 하나님이 은혜와 순종 속에는 하늘문을 여셔요. En medio de la obediencia y en medio de la gratitud, Dios abre los cielos. 그럼 뭘 줍니까? ¿Y qué da? 비를 내리시고 Da la lluvia, 결실을 주시고 da frutos, 음식을 주시고 da comida, 기쁨을 주셔요. da gratitud. 그러니까 나 고스. 감사할 수밖에 없잖아요. Por eso nos sale gracias. 지금 생각해 보세요. 에집트하고 이스라엘 한번 보세요. 이스라엘. Miren a Egipto y a Israel. 완전히 다릅니다. Son completamente 우리 diferentes. 인생도 마찬가지예요. Nuestras vidas también. 정말 하나님 앞에 감사하는 생활로 쭉 가면요. 그 속에 축복된 삶이 약속돼 있어요. Porque si verdaderamente vivimos dando gracias a 그러나 Dios, 이 nos da 감사가 딱 bendición. 멈춰져 있는 사람은 자기 힘으로 사는 거예요. Pero los que viven una vida sin gratitud, esa vida está detenida. 잘 될 것 같죠? Parece que le va a ir bien. 잠시는 좋아 보이죠? Por un rato le parece bien. 근데 그 황무지입니다. Pero todo es un desierto. 자기와 Él, 자기 가족과 su familia 주변 영혼들이 황무지예요. y 황무지. todo su alrededor está en un desierto. 그러나 순종하고 Pero si obedecen 감사하는 삶은 y los que dan gracias, 자기와 él, 자기 가정과 su familia 주변 영혼들이 축복을 y 받습니다. todas las almas de su alrededor reciben bendiciones. 그게 약속이에요. Eso es la promesa de Dios. Vamos a buscar Hecho 14, 17. Hecho 14, capítulo 14, versículo 17.
Hechos capítulo 14, versículo 17, 읽어주세요. dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 비를 내리시고 결실기를 준다고 돼 있어요. Nos da lluvia y nos da frutos. 그러니 음식과 기쁨으로 만족해야 된다고 돼 있어요. Entonces, tenemos que dar gracias en todo. 그러니까 지금 어려운 것 같은데 하나님이 그 배후에 다 계셔가지고 필요한 걸 공급해 주고 있는 거예요. Ahora nos parece que hay dificultades, pero detrás de nosotros, Dios nos llena todo. 그러나 반대는 En contrario, 자기 힘을 가지고 사는 것 같아 잘 되는 것 같아요. 육신적으로는. al parecer se ve que le está yendo bien, 그러나 영적인 기근입니다. 기근. pero espiritualmente está en hambre, 그 속에는 미래가 없어요. porque en medio de ellos no hay futuro. 그래서 하나님은 모든 육체에게 식물을 주신 이에게 감사하라. Por eso Dios dijo que dad gracias a todo quien dio alimento a todo ser viviente. 그 두 나라를 통해서도 확연하게 비교가 됩니다. Solamente mirando a los dos países podemos notar la diferencia. 그래서 이스라엘 민족은요, 불순종할 때는요, 신기하게 하늘문이 닫혔고, 비 대신 티끌과 모래가 내린 거예요. Entonces los israelitas, asombrosamente, cuando obedecían, daba lluvias desde el cielo, pero cuando desobedecían, Dios cerraba el cielo y en vez de caer lluvias, caían arenas. 내가 내 생명을 지킬 수 없고, Yo no puedo guardar mi vida. 내가 내 가정을 지킬 수 없고, Y no puedo guardar mi familia. 내가 내 가지고 있는 모든 걸 지킬 수 없는 거예요. Y no puedo guardar todo lo que tengo en mis 왜? manos. ¿Por qué? 하나님이 도와주셔야 돼요. Porque Dios tiene que ayudar. 하나님 도와주셔야지 하면 언제든지 문제가 생기고, 언제든지 깨지고, 언제든지 박살날 수 있다는 거예요. Si Dios no lo ayuda, en cualquier momento se podría quebrarse y en cualquier momento se podría destruirse. 그래서 우리는 하나님 앞에 감사해야 돼요. Por eso tenemos que dar gracias en frente a Dios. 누가 내 반려자를, 동행자를, 배우자를 지킬 수 있겠어요? ¿Quién podría proteger a mi pareja? ¿Quién podría proteger a mi familia? 여러분, 내가 내 남편을 지킬 수 있어요? ¿Yo a mi esposa o yo a mi esposo podría protegerlo? 내 가정을 내가 지키는가요? ¿Yo protejo a mi familia? 불가능한 거예요. Es imposible. 우주 만물을 창조하신 그 하나님이 계시고, Está el Señor, quien creó a todo el universo. 그 만물을 창조하신 분이 지금도 우리에게 필요한 걸 공급해 주셔요. Y quien creó a todo el universo nos llena con todo lo que necesitemos. 내가 내 자녀들을 지킬 수 있을까요? ¿Yo podría proteger a mis hijos? 내 자녀들을 신앙적으로 구원받게 할 수 있을까요? ¿Yo podría salvar a mis hijos? 불가능한 거예요. Es imposible. 그러나 순종하고 감사하는 삶을 통해서 하나님이 내 가정도 내 자녀들도 지켜준다고 약속했어요. Pero por medio de la obediencia, por medio de la gratitud, Dios nos prometió. 근데 내가 순종치 못하고 감사치 않은데 어떻게 내 가정을 내가 지켜요? Dios nos prometió la protección, pero si no agradezco y si no tengo la gratitud, ¿cómo Dios podría proteger a mi familia? 그래서 하나님이 나를 잡아줘야 돼요. Por eso Dios me tiene que agarrar, 비록 병중에 있어도, aunque esté en una cama del hospital, 비록 지금 내 상황이 안 좋아도 o aunque tenga malas situaciones. 하나님이 나를 지켜주면 아무 문제 없어요. Si Dios me protege, no hay problema. 그러나 지금 pero- 내가 상황이 좋은들, Aunque tenga buenas situaciones, 지금 내 여건이 괜찮은들, aunque tenga malas situaciones, 하나님이 도와주지 않으면 si Dios no me ayuda, 언제든지 사라질 수 있습니다. en cualquier momento se puede desaparecer. 그것이 주님이셔요. Eso es el Señor. 그래서 우리는 하나님께 감사해야 돼요. Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios. 하나님 내 걸음을 정해 주셨고 우린 그 길을 걸어가야 됩니다. Dios decidió nuestros pasos y nosotros tenemos que andar por su camino. 그곳에 감사해야 돼요. En todo eso tenemos que dar gracias. Vamos a buscar Proverbio 20, capítulo 20, versículo 24.
Proverbio 20, 24 읽어주세요. Dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? 하나님이 정해놓으셨고 Dios decidió el camino 우린 그 길을 걸어가면서 y nosotros, yendo por ese paso, 주님 감사합니다. yendo por ese camino, tenemos que dar gracias a Dios. 지금까지 나를 도와주시고 Damos gracias por guiarnos, guiarme hasta ahora. 지금까지 나의 필요한 걸 공급해 주시고 Doy gracias por llenarme con todo lo que necesito. 죽을 때까지입니다. 죽을 때까지. Es hasta la muerte. 하나님 놔버리면 Si Dios me suelta, 더 이상 갈 수 없어요. entonces ya no puedo seguir hacia adelante. 그래서 하나님이 끊임없이 나를 간섭하시고 Por eso Dios cada vez se pone en medio de mí 그리고 나를 두드리시는 거예요. y cada vez me toca. 이스라엘 백성들이 늘 범죄 속에 살았습니다. Los israelitas siempre vivieron en medio del pecado. 그때마다 고난이 와요. En cada momento tenían aflicciones. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 감사가 식어 있든지 Si nuestra gratitud está enfriado 죄 가운데 있든지 o si estamos en medio de pecados, 문제가 있는 거예요. hay problemas. 문제가. 그럼 거기서 벗어나야 돼요. Rápidamente tenemos que salir de ahí. 이곳에는 하나님이 간섭하시는 거예요. Porque en este lugar Dios se pone en medio del camino. 그래서 시편 107편에 보면요. 그들이 이스라엘 백성들이 많은 고통 속에 있었는데 하나님 간섭하고 있는 거예요. Entonces, si vemos en Salmos capítulo 107, podemos ver que Dios se pone en medio de los caminos de los israelitas cuando ellos pecaban enfrente a Dios, 거기서 나오라 이거예요. para que salgan en medio de los israelitas, 감사로 바꾸라 이거예요. para que se cambien a la gratitud, 순종으로 바꾸라 이거예요. para que cambien hacia la obediencia. 왜 더 많은 축복 속에 하나님 주기를 원하시는 거예요. ¿Por qué? Porque Dios quería llenar con más bendiciones. 주님은 거기서 건진받기를 원합니다. Dios desea salvarlos de ese lugar. 왜 감사가 없습니까? ¿Por qué no tiene la gratitud? 그 마음의 중심에 말씀이 없어요. Porque en su corazón no tiene la palabra. 말씀이 없으니까 기뻐할 수 없어요. Como no tiene la palabra, no puede tener gozo. 말씀이 없으니까 갈 방향이 없는 거예요. Como no tiene la palabra, no puede ir por un camino. 말씀이 없으니까 눈이 세상으로 가 있는 거예요. Como no tiene la palabra, sus miradas están para el mundo. 우리는 하나님의 말씀의 빛을 보여줍니다. Entonces hacia nosotros Dios nos muestra la luz. 방향과 목적을 보여줘요. Nos muestra el camino y el propósito de la 그걸 vida. 위해서 에너지를 쓰고 그걸 위해서 우리가 힘을 다하고 그리고 그걸 통해서 하나님의 은혜를 느끼는 거예요. Para eso tenemos que usar nuestras energías y para eso tenemos que usar toda la fuerza. 근데 세상 사람들은 Pero las personas del mundo 방향과 목적이 없어요. no tienen camino ni propósito. 그냥 먹고 살고 돈 있으면 그것으로 만족하고 있는 거예요. Solamente comen y viven y si tienen dinero para vivir, con eso se sacían. 그게 자기 중심인 거예요. Eso es egoísmo, 자기 가치관으로 살아가는 거예요. porque solamente viven con sus pensamientos. 우리는 Pero nosotros 달라요. es diferente. 항상 목적 있는 삶을 살아가는 거예요. Siempre vivimos un camino con propósito. 수양회가 있으면 어떻게 해야 돼요, 우리는? Cuando hay retiro, ¿qué tenemos que hacer? 거기에 마음을 모으고 Tenemos que unir nuestros 거기에 corazones, 많은 에너지를 쓰고 porque en eso usamos la fuerza. 거기에 내 마음과 내 물질까지 쓸 때 그 속에서 하나님이 주신 은혜를 느끼는 거예요. Porque en ese momento podemos sentir el amor de Dios. 그래서 이번 수양회 때요 아주 적극적으로 한 사람은 그 속에 은혜가 오고 감사가 느껴지는 거예요. Por eso en este retiro, los que usaron todas sus fuerzas tenían muchos frutos, 함께 참여하면서 uniéndose juntos. 그거 하고 나면요 아주 육체는 굉장히 피곤하고 Participando juntos nos cansamos 힘이 들어요. y nos quedamos sin fuerza. 그런데 마음은 Pero el corazón 하나님의 은혜로 이렇게 촉촉히 젖어 있어요. está mojado por completamente con la gracia del Señor. 뭐 산손이 Como Sansón, 그 나귀 턱뼈 하나 가지고 1000명을 막 죽였어요. que mató a 100,000 personas con una quijada de asno. 얼마나 피곤해요. Qué tan cansado habría estado Sansón. 아유 하나님의 능력으로 싸우면 하나님 힘도 줘야 되는데 막 거의 죽게 생겼는 거야.
Porque si luchó con el poder de Dios, tendría que tener más fuerza, pero estaba cerca de morirse. 그 마찬가지입니다. 우리도. Es lo mismo. 때에 맞는 삶의 방향과 목적을 가지고 있는 거예요. Tenemos el camino y el propósito de la vida. 그러니까 이번 수양회도 마찬가지입니다. 서로 내 가족들을 어떻게 하든지 전도할까, 어떻게 하든지 주변 사람 전도할까, 어떻게 하든지 도와줄까 이런 마음으로 애를 쓰고 그 전쟁을 치르는 거예요. Entonces, en ese retiro, tuvimos la guerra pensando cómo luchar cómo luchar y cómo predicar a nuestro alrededor. 저도 신앙이 어릴 때는요, 수양회를 갔는데 남들은 막 뻘뻘 땀 흘리고 일을 하는데 나는 그냥 자고 그냥 치루하더라고. Cuando tenía una fe débil, iba hacia el retiro y mientras que todos trabajaban sudando y todos trabajaban fuertemente, yo me aburría y me dormía cada vez. 저들은 잠도 안 자. Pero ellos ni dormían. 그래서 뭔가 연습하고 뭔가를 해. Cada vez practicaban algo y cada vez hacían algo. 저는 Pero yo, 그때 이제 구원받은 지 얼마 안 됐어요. ese momento, había pasado pocos días desde que recibí la salvación. 그러니까 시간만 있으면 졸려 자. Entonces, cuando tenía tiempo, dormía. 이해가 안 됐어요. No podía entender. 근데 제 마음속에 의문이 하나 있었어요. Pero en mi corazón tenía una duda. 저들은 왜 저렇게 열심히 할까? ¿Por qué ellos trabajarán tan fuertemente? 저들은 왜 이렇게 수고하며 땀 흘릴까? ¿Por qué ellos sudarán? ¿Y por qué ellos estarán trabajando? 그러니까 저들의 마음하고 내 마음이 다른 거예요. Entonces, el corazón de esas personas y mi corazón era diferente. 뭐가 달라 있을까요? ¿Cuál era la diferencia? 저들은 그 마음에 말씀에 이렇게 젖어가지고 그 말씀이 있으니까 봉사하고 수고했던 거예요. Porque como ellos tenían el corazón mojado de la gracia de Dios, podían trabajar con fuerza. 근데 나에겐 Pero en mí 말씀이 없어. no había la palabra. 신앙이 그 당시에 너무 어렸던 거예요. Entonces, mi fe era muy débil en ese momento. 그러니까 그냥 이렇게 보고만 있었던 거예요. Por eso solamente me quedaba mirando a los hermanos. 그리고 1년이 지났어요. Después pasó un año. 그 마음을 알겠더라. Recién pude conocer el corazón que tenían los hermanos. 그 수양에 한 번이라도 참석 못하지 않고 난 수양에는 주님 오실 때까지 참석해야겠다. 그렇게 그 다음부터 마음을 아주 굳혀버렸어요. Entonces, desde ese momento, propuse mi corazón en que voy a participar a todos los retiros hasta que llegue el Señor sin tener ninguna falta. 저는 35년이 지났습니다. Ahora pasó 35 años 구원받은 지가. desde que fui salvo, 한 번도 수양에 참석 안 한 적이 없어요. pero nunca me falté en los retiros. 왜? ¿Por qué? 그게 하나님 일인데 Porque ese es el trabajo del Señor. 그때 전쟁할 때 너 어디 있었어? Mientras que hacía la guerra, ¿dónde estabas tú? 하나님 물으실 거 아니에요. Dios nos preguntaría lo mismo. 너 전쟁할 때 목숨 걸고 싸웠어? Cuando estábamos en guerra, ¿tú luchaste con toda tu vida? 뭐라고 할 거예요? ¿Qué diríamos al Señor? 세상 사람들은 Las personas del mundo 그렇게 안 해요. no lo hacen. 근데 우리는 Pero nosotros, 이걸 왜 수양해야 합니까? ¿por qué vamos al retiro? 한 영혼 건지려고 하는 거예요. 한 영혼. Para salvar a una alma. 한 영혼 건지기가 쉬워요, 어려워요? Pero salvar a una alma, ¿es fácil o difícil? 쉽지 않아요. No es fácil. 그러니까 거기에 모든 에너지를 써서 구원받은 사람이 탄생해서 침례까지 받을 때 이게 하나님께 영광인 거예요. Por eso, una vez que, usando todas nuestras fuerzas, si trabajamos para salvar a esa alma y si lo guiamos hasta el bautizo, todo eso se hace la gloria hacia Dios. 거기에 너 마음 다 드렸어? En ese trabajo, en esa obra, y entregaste todo tu 너 corazón, 거기에 정말 수고했어? ¿verdaderamente sirviste en ese trabajo? 너 거기에 희생했어? ¿Verdaderamente te sacrificaste? 그러면 이제 하나님 박수 쳐주는 거예요. Si lo hicimos, Dios aplaudiría por nuestra vida. Luca, vamos a buscar. Capítulo 10. Versículo 20.
Leamos juntos. Pero no recogíais de que los espíritus se os sujetan, sino recogíaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. 여러분 뭐가 제일 중요할까요? ¿Cuál será lo más importante? 예? 뭐 어쩌고 하는데요. 한 영혼이 구원 안 받은 건 아무 의미가 없어요. Habla muchas cosas, pero no recibió, ninguna alma recibió la salvación, no sirve para nada. 예. 그래서 우리는 그걸 위해서 희생하는 거예요. Por eso, para eso nos sacrificamos. 예. 나름대로 구역에서 En cada distrito 기도하고 oran, 예. 새신자 어떻게 도와줄까 마음 쓰고 usan sus corazones y piensan en cómo predicar las almas. 그걸 위해서 열심히 뛴 사람들이 많아요. Y hay muchos que corrieron fuertemente para el Señor. 그 속에는 감사와 은혜가 있는 거예요. Y en medio de ellos tenían la gratitud 예. y 생각 gracia. Pensemos. 어려워서 못 가는 사람이 없어야죠. Mínimamente no debe haber personas que no asistan porque tienen dificultades. 하나님의 도우심이 천지에서 옵니다. La ayuda del Señor viene desde el cielo. 그래서 조지 뮬러는요 항상 하늘 향해서 눈을 들고 기도했어요. Entonces Jorge Müller siempre oraba levantando sus miradas hacia el cielo. 어려울 때 Cuando tenía dificultades, 항상 하늘을 보면서 siempre miraba al cielo 주님 감사합니다. y daba gracias al Señor. 먹을 게 없는데 어떻게 할까요? No tengo comida, ¿qué haré, Señor? 뭐 사방은 다 막혀 있습니다. Y todo el alrededor está cerrado, 근데 하늘은 안 막혀 있어요. pero el cielo no está cerrado. 네. 주님께 하늘 향해서 기도하는 사람은 하나님이 필요한 거를 주셔요. Los que oren para el Señor, Dios llena todo lo que necesitemos. 그래서 감사할 수 있어요. Por eso podemos dar gracias. 왜 감사합니까? ¿Por qué damos gracias? 하나님이 내게 공급해 주는데 Porque Dios me llena. 감사할 수 있죠. Podemos dar gracias. Primero de Juan, vamos a buscar. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 4. 읽어주세요. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 우리는 하나님께 속해 있다 그렇게. Nosotros estamos permanecidos en Dios. 하나님께 속해 있는 사람은 이기는 거예요. Los que están en Dios ganan. 그러니까 다윗도 골리앗 앞에 섰을 때 비록 다윗이 소년이었지만 마음에 하나님의 은혜가 있고 감사가 있었던 거예요. Cuando David, aunque David era un niño, aún así cuando se paró enfrente a Goliat, pudo tener la victoria. 누가 그 골리앗 앞에 나가겠어요? ¿Quién saldría enfrente a Goliat? 골리앗은 장수입니다, 장수. Porque Goliat era un varón grande. 아무도 골리앗 앞에 나갈 수 있는 이스라엘 사람들이 없어요. Ningún israelita podía salirse enfrente a Goliat. 다 두려웠습니다. Todos tenían temor. 누가 나갔을까요? Pero ¿quién habrá salido? 소년 다윗이. David. 소년 다윗. David el niño. 왜? ¿Por qué? 다윗은 늘 삶 속에서 Porque en medio de sus vidas, 하나님의 도우심으로 por medio de la ayuda de Dios, 하나님의 은혜 가운데. en medio de la gracia de Dios, 그러니까 당연히 이길 걸 안 거예요. conocía que David iba a vencer. 그 어린 다윗이 그 거인 장수를 이기는 거예요. Entonces David, que era un niño, venció a Goliat, que era un varón grande. 다윗은 그렇게 하나님과 동행한 거예요. David siempre estuvo de esa forma con el Señor. 아람의 군대가 이스라엘을 진멸하기 위해서 전부 다 포위했습니다. Los soldados de Aram estaban rodeando a los israelitas. 게하시가 두려웠어요. Giasi siempre, Giasi tenía temor. 예?
이제 이 아람 군대가 이렇게 둘려 있는데 어떻게 하겠냐 이거예요. Si está rodeado de los soldados, ¿cómo qué harían? 엘리야의 눈이 엘리야가 하나님의 눈을 열어줬어요. Entonces Dios le abrió a los ojos de Eliseo. 아람의 군대보다 하나님의 천사가 더 많은 거예요. Entonces, más que los soldados árabes, los ángeles de Dios eran mucho más que los árabes. 현재 상황을 보는 게 아니죠. No tenemos que mirar la situación de ahora. 하나님의 약속과 말씀을 믿는 거예요. Tenemos que confiar en la palabra del Señor. 다니엘 시대에 다니엘 세 친구들 한 번 절하면 살 수 있는데 그들은 그걸 택하지 않았습니다. Los tres amigos de Daniel nunca, solamente arrodillándose una vez a otros ídolos, podía vivir, pero nunca se agacharon. 불을 세 배나 올렸어. 뜨거워요 막. Entonces ponieron fuego y los pusieron en medio del fuego. 심지어는 불 지피다가는 죽은 사람 죽었습니다. Pusieron tanto fuego que hubo persona que murió prendiendo el fuego. 다니엘의 세 친구는 어땠을까요? ¿Cómo eran los tres amigos de Daniel? 움직이지 않았어요. No se movieron. 그들이 우리를 불속에 집을 쪄도 하나님이 나를 지켜줄 거다. Aunque ellos nos metan en fuego, Dios nos protegerá. 하나님이 나와 함께 할 것이다. Dios estará conmigo. 그러면서 혹 아니하실지 하나님이 나를 지켜주지 아니할지도 우리는 하나님을 향한 믿음을 버릴 수 없다. Y aunque Dios no nos salve, aún así no podemos dejar la fe que tenemos hacia el Señor. 그런 마음이 그냥 생길까요? Pero esos corazones saldrán de la nada. 여러분 그냥 생겨요? ¿Ese corazón saldría de la nada? 아닙니다. No es así. 삶 속에서 많은 부분을 하나님과의 경험하고 하나님과의 은혜 속에 감사하는 생활을 체험했던 거예요. En medio de la vida, tuvieron todas esas experiencias. 그래서 그 지금의 위협의 상황도 그거를 그대로 안고 가는 거예요. Entonces, aunque tenían el peligro de su vida, aunque tenían un peligro muy grande, aún así tenían fe hacia ese peligro. 헤롯이 베드로를 잡아놨습니다. Herodes atrapó a Pedro 야고보를 칼로 목 잘라 죽였고 y mató a Jacobo. 그리고 이제 베드로까지 그 다음 날 이제 죽이려고 계획해놨어요. Y estaba preparando para matar a Pedro. 내일 죽어요. Pedro estaba por morir el día 근데 siguiente. 베드로는 어땠어요? Pero ¿cómo era Pedro? 내일 죽는데 Mañana iba a morir. 베드로 마음은 Pero el corazón de Pedro 유동이 되는가요? se estaba moviendo. ¿Tiene miedo? ¿Tenía miedo? 안 그래요. No era así. 왜? ¿Por qué? 죽으면 어디가? Porque si muere, ¿a dónde va? 천국 가잖아. Va al cielo. 그러니까 지금 내일 죽을 상황이 돼도 아무런 요동이 안 쳐요. Entonces, aunque estaban en peligro de la muerte, aún así no se movía. 죽으면 하나님 앞에 가는데 Porque si se muere, va a ir al cielo. 무슨 걱정이요? ¿Qué preocupaciones tiene? 내일 죽어도 늘 감사하는 거예요. Aunque muera mañana, aún así tenía gracias. 바울과 실라는 전도하다가 많이 매를 맞았습니다. Pablo y Sila siempre tuvo muchos azotes. 그런데도 감사하고 찬양이 잃지 않았어요. Aún así, no paraban de alabar a Dios. 아니 지금 막 맞아가지고 막 피가 철철 나. Le está sangrando en todo el cuerpo por los azotes. 트리스테? 대사하지 마. No. 시게 알라바라 디오스. 그 찬송과 감사가 그 옆에 있는 간수들이 가정에 다 구원받은 거예요. Por esa alabanza, todas las personas que están a su alrededor fueron salvos. 그 감사가 어떻게 식어질까요? Pero ¿cómo se secaría? ¿Cómo se enfriaría esa gracia? 식지 않습니다. La gratitud no se seca. 하나님을 향한 마음과 그리고 그 선한 뜻과 목적을 위해서 달리는 사람은요 힘들어요.
Los que corren para la buena voluntad de Dios y los que trabajan para su propósito, 고난도 옵니다. hay dificultades, hay 실제로 aflicciones. 주변 환경이 열악할 수 있어요. Podría tener dificultades en sus situaciones. 그러나 그거를 감사함으로 버티는 거예요. Pero aún así, teniendo gratitud, tenemos que aguantar esas dificultades. 신앙이 성장해야 돼요. Así la fe se tiene que crecerse. 어린 아이들은 항상 그 마음에 감사가 없어요. Los niños siempre no tienen la gratitud en sus 항상 주변 corazones. 환경의 영향을 받아요. Siempre se mueve con las situaciones de su alrededor. 그러나 쑥 성장하면 Pero una vez que se crezca, cualquiera tiempo, cualquiera situación, cualquiera cosa, Señor, gracias, gracias. Cerrar la boca. ¿Por qué? Señor me ha dado mucho. 너무 많은 걸 주신 거예요, 하나님이. nos dio demasiadas cosas. 예? 내가 무엇을 가지고 있길래, 내가 무엇이 잘났길래. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo en especial para que me haga todo esto? 그래서 이겨나가는 거예요, 이겨나. Por eso tenemos que ir venciendo. 그게 하나님의 자녀들입니다. Esos son los hijos de Dios. Vamos a buscar Primera Juan 5:4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, Veamos juntos. dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. eso. 이기는 거예요. 이겨나가는 거. Tenemos que vencer. Primera de Corintios, vamos a buscar. Dice, Primera de Corintios, vamos a buscar. Primera de Corintios 15, versículo 57. 읽어주세요. dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Más gracias sea dadas a Dios. 왜? ¿Por qué? 하나님이 이기게 해주시고 도와주시는 거예요. Porque Dios nos hace vencer, 그 속에 하나님의 능력이 함께합니다. y el poder de Dios está en medio de ellos. 우리는 앞을 향해서 달려가야 돼. Nosotros tenemos que correr hacia adelante. 항상 뒤만 보면 안 돼요. No solamente tenemos que mirar hacia atrás, 뒤에서 자꾸 나를 잡아. porque desde atrás cada vez me agarra. 그럼 어떻게 해야 돼? ¿Cómo tenemos que hacer? 야! soltar. quiere ir, quiere corregir. 신앙도 마찬가지입니다. La vida cristiana también. 항상 앞에 있는 사람들을 바라보고 가야 돼요. Siempre tenemos que andar mirando hacia adelante. 자꾸 육신을 바라보는 사람들을 붙잡히면요. 주저앉는 거예요. Si agarramos las personas que nos agarran de atrás, nos caemos. 그래서 우리는 주님 감사합니다. 그거 잊으면 안 돼요. Por eso nunca tenemos que olvidar la gratitud hacia el Señor. 그래야 하나님의 계속적인 축복이 옵니다. Así viene la gracia de Dios. Vamos a buscar Romanos 8:37. 읽어주세요. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 넉넉히 이겨주십니다. Entonces, dice, en todas estas cosas somos más. 그래서 우리가 시편 136편에 있는 것처럼 26가지에 대한 감사를 하고 있어요. Entonces, como dice en Salmos capítulo 136, dice 26 gracias. 그럼 우리는 뭘 가지고 감사할 거예요? ¿Con qué vamos a dar gracias? ¿Con qué vamos a alabar al Señor? 창조주 하나님, Señor, el Creador. 그걸 믿어야 돼요. Tenemos que creer. 그리고 홍해를 가르신 하나님, Y el Señor que dividió el mar.
우리에게 구원을 이루신 하나님 감사해야 됩니다. El Señor que nos salvó, tenemos que dar gracias. 그리고 더욱 기쁨과 감사를 하기 위해서는 하나님 앞에 가까이 가야 돼요. 가까이. Y para tener más gracias, tenemos que acercarnos más hacia el Señor. 그러니까 말씀하고 가까이 있는 사람은요. 감사는 자연적인 거예요. Entonces los que están cerca de la gratitud, cerca del Señor, la gratitud sale naturalmente. 반대로 En cambio, 말씀하고 이렇게 멀어져 있는 사람. los que están alejados de la palabra, 말씀하고 멀어지니까 누가 가까워요? como están alejados de la palabra, ¿con quién está cerca? 에? 누가 가까워요? ¿Con quién está cerca? 사타나. 근데 자기가 사타나가 가까이 있는지는 몰라. Pero ni conoce que está con Satanás. 우리 어느 쪽으로 갈 거냐? ¿Hacia qué lado tenemos que ir? 예, 그래서 주님 오실 때까지 감사가 식으면 안 됩니다. Entonces, hasta que llegue el Señor, no se tiene que detener esta gratitud. 저는 이렇게 앉아 있지만도요, 아 저렇게 사탄이 역사하는구나 하는 게 보여요. Aunque estoy aquí, aún así veo mucho que Satanás está trabajando. 사탄이 엄청 일을 해요. Satanás está trabajando mucho. 왜? ¿Por qué? 우리가 주님 일을 하려니까. Porque deseamos vivir para el Señor. 사탄도 일해야죠. Satanás también trabaja. 예, 우리는 이쪽으로 하나님께 쓰임 받을 수도 있고, Nosotros podríamos ser servidos a Dios de esta forma, 예, 사탄 쪽으로 사탄에게 붙들릴 수도 있는 거예요. o podríamos ser atrapados por Satanás. 그래서 아 주님 감사합니다. 이쪽으로 Entonces, 자꾸 가야 돼 이쪽. Cada vez tenemos que ir hacia el lado de dar gracias. 여기까지 말씀드리고 같이 기도하겠습니다. Hoy hasta aquí, vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Señor, te damos muchas gracias. 이번 수양회를 통해서 많은 영혼들 구원해 주셨습니다. Por medio de este retiro, salvaste a muchas almas. 이제 또 다른 해산의 수고가 또 우리에게 필요한 줄 압니다. Ahora conocemos que necesitamos más dificultades y aflicciones. 또 하나님께서 우리를 사용해 주시고 또 연약한 자들 붙들어 주옵소서. Úsenos por favor y agarre a todos los débiles. 주님 오실 날 마지막 시대를 살아갑니다. Estamos viviendo en estos últimos tiempos del siglo. 하나님을 향한 은혜와 감사한 마음으로 살아가는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir teniendo la gratitud. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.